बाहवदऊचुः जननं राधिका देव्या बालक्रीडाञ्च सद्गुरो अस्माकं श्रोतुकामानां कृपया वर्णय प्रभो। श्रीसद्गुरुवाच वृषभानुरतिख्यातो गोपो ज्ञानवयोधिकः आसीदाभिरनगरे गोपिकार्यधुरन्धरः तस्यासन् तेन वो बह्व्यो गोपाचायुधसंख्ययः तेषामध्यक्षः श्रीमान् धनधान्यसमृद्धिमान् सकाशीनन्दगोपस्य सर्वसद्गुणसंयुतः स्वधर्मनिरतो नित्यं सर्वशास्त्रविशारदः कलावतीति विख्याता तस्य पत्नी पतिव्रता भावज्ञाशीलसम्पन्ना विनीता दोषवर्जिता श्रुत्वा कलावती सापि यशोदायाः सुतोद्भवं परमानन्दसंयुक्ता भर्तारम् इदमब्रवीत्। कलावत्युवाच नन्दगोपस्य भार्या सा यशोदा तु सखी मम शुशुवे पुत्ररत्नं हि सर्वगोकुलरञ्जनं कामयेकं कुमारीं च मम सद्गुणसंयुतां दातुं श्रीनन्दपुत्राय यशोदा परितुष्टये वरं देहि महाबाह श्रीरत्नजननाय मे यया जामातरं कृष्णं प्राप्तुमिच्छामि सौहृदात्। श्रीवृषभानुर्वाच प्रेमपूर्वमिदं वाक्यं श्रुत्वा ते वरवर्णिनि अभिनन्दापि सुतरां दत्त एव मया वरः कामं ते सफलं विद्धि देवीमाराधय प्रिये नूनं तस्या प्रसादेन लभ्यते वञ्चितो वरः। श्रीसद्गुरुवाच इत्युक्ता भर्तृभावज्ञा तपश्चक्रे कलावती शाण्डिल्योक्तप्रकारेण पूजयन्ती श्रियं परां दीपं प्रज्वाल्य विधिवच्चुक्रवारे कलावती कुङ्कुमाद्यैरलङ्कृत्य विविधैः कुसुमैरभि आवाह्य तत्र श्रीदेवीं साक्षान् मङ्गलदेवतां सर्वकामप्रदां लक्ष्मीं पूजयामास श्रद्धया। कलावत्युवाच नमस्ते लोकजननी नमस्ते विष्णुवल्लभे क्षीराब्धिकन्यके देवी देहि मे सर्वमङ्गलं भृगुपुत्रीं नमामि त्वां सर्वसौन्दर्यविग्रहां शरणं भव मे देवी देहि मे सर्वमङ्गलं विष्णुवक्षस्थले नित्यं क्रीडसि त्वं कृपालये कृपया पाहि मां देवी देहि मे सर्वमङ्गलं तपसा विष्णुपत्नी त्वं सम्प्राप्य भुवनेश्वरी रक्षसि त्वं जगत्सर्वं देहि मे सर्वमङ्गलं केचित् वदन्ति त्वां देवी मूलप्रकृतिमीश्वरीं शक्तिस्त्वं परमेशस्य देहि मे सर्वमङ्गलं लक्ष्मीस्त्वं पार्वती त्वं च वाणी त्वं परमेश्वरी त्वमेव राधा गोलोके देहि मे सर्वमङ्गलम् अवैधव्यं च सौभाग्यं धनं धान्यं गृहं यशः पुत्रवाक्यं च गोभाग्यं देहि मे सर्वमङ्गलम् इहलोके तदा स्वर्गे तथा जन्मान्तरेष्वपि मम भर्त्रा वियोगस्तु सम्भवे न हि सर्वदा। श्रीसद्गुरुवाच इमं स्तवं पठन्ती सा भक्तिपूर्णा कलावती देवीमाराधयामास श्रद्धया भर्तृसम्मदा अदाचिरेण कालेन वृषभानुकुटुम्बिनी महालक्ष्मीप्रसादेन तदौ गर्भं शुभप्रदं पुण्ये भाद्रपदे मासे शुक्लाष्टम्यां तिथौ सदा शुक्रवारे सुलग्ने सा सुषुवे सुन्दरीं सुधाम् आविरासीत् तदा देवी श्रीमद्गोलोकनायिका सर्वाभरणसंयुक्ता कोटिविद्युत्समुज्ज्वला नवचम्पकवर्णाभा राकाचन्द्रसमानना दिव्यनीलाम्बरधरा नित्यं षोडशवार्षिकी तनुमत्या विशालाक्षी हेमकुम्भपयोधरा कुटिलालगदम्मिल्ला ललिता कोमलाधरा करुणापूर्णहृदया हस्ताभ्या अभयप्रदा कलावती मुकाम्भोज हर्षदादित्यसन्निभा तां विलोक्य श्रियं देवीं सर्वलोकैकमातरं तुष्टाव प्रणदा राधा ममतीर्नां कलावत्युवाच जानामि तव माहात्म्यं तवैव कृपया रमे जादासि पुत्रीभावेन केवलं कृपया मयि ह्लादिनी त्वं पराशक्तिः कृष्णस्य परमात्मनः अवतीर्णासि भुवने त्वन् अनुग्रहपरायणा नैव जानन्ति ते तत्त्वं मुनयः संशितव्रताः तथापि कृपया मह्यं तत्तं मातृपदं त्वया ब्रह्मादिस्तम्भर्यन्ता विविधा जीवकोटयः तवैव कृपया देवी प्रवर्तन्ते जगत्त्रये अङ्गीकृतमिदं रूपम् अप्राकृतसमुद्भवम् अपोह्य कृपया देवी शिशुभावं प्रदर्शय। श्रीसद्गुरुवाच इत्युक्ता राधिका देवी तत्रैवान्द
अंतर्हिता पुनः शिशुरूपेण संयुक्तारुरोध निजमायया विलोक्य स्वसुधां देवीं प्रेमवात्सल्यसंयुता लालयामास सरसं स्तनं तत्त्वा कलावती वृषभानुसुधां दृष्ट्वा समवाप्तमनोरथः चकार स गोपालैः राधिका जननोत्सवम् उत्सवञ्च महानासीत् वृषभानुपुरे तदा आभीरजनसन्तोष जातकोलाहलाकुलः क्रीडन्तीं रत्नडोलायां विलोक्य वृषनन्दिनीं जगूराभीरसुन्दर्यः प्रेमपूर्वं परस्परं नानाविधानि वाद्यानि वादयन्तो मुदान्विदः ननृतुर्गोपबाला च कुतूहलसमन्वितः धनं धान्यं तथा वासो धेनुर्वत्ससमन्वितः वृषभानु ततौ प्रेम्णा सज्जनेभ्यः सकौतुकम् एवं त्रिलोकजननी गोलोकभुवनेश्वरी कलावध्याम् आविरासीत् कृपया हरिवल्लभा। इति श्रीकृष्णप्रेमी महाप्रभु विरचिते श्री बृंदावन महात्म्ये देवीकाण्डे श्रीराधा जननं नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। जय राधा महारानी की जय।